नमस्कार मो ममता दास आमर आज फिल्म 1999 फिल्म पोस्टर रिलीज है और टीजर भी रिलीज है। ये फिल्म टी आम 1999 बात्या उपर नहीं कहानीटी करचु। ये कहानीटा निच्छुक माने प्योर कहानी जोटा कि कहार कॉपी नहीं कि किसी आम मिछ सत करनु जोटा बात्या समय जो प्रॉब्लम होता लोक मैंने केमती सफर करते नेता मंत्री केमती कौन खाई पैसा केमती लोक मान बात्या पर कौन कष्ट होता से नहीं आम फिल्म टी करूँ। तो ये फिल्म रे आमर जे प्रोड्यूसर अच्छा सी निजे लिखिं कहानीटी डॉक्टर मनोज मिश्र आमर डायरेक्शन देइचंती अमीर पति सर से छत्तीसगढ़ फिल्म डायरेक्शन बहुत देइचंती कोरियोग्राफी बोधे 5,000 फिल्म गीत करथिबे फिल्म रे से फर्स्ट टाइम ओडिशा रे ओडिया फिल्म कले बहुत गीत करथिले कोरियोग्राफी करथिले किंतु फर्स्ट टाइम फिल्म गोटे कले मु कहली कहीं करंतु एना मु भी आर्टिस्ट से भी आम फैमिली हस्बैंड वाइफ दी जण मिसी काम करू जहाँ भी करूँ। तो चेष्टा करिचु कि केमती भल लगे लोक मैंने फिल्म टी देखिले ही जानीपारे केते भलसे करचु कौन कष्ट होइची लोक मानकर जो आशा अच्छी जे आग काले माने जो प्रॉब्लम थिला सेटा आजिका डेट रे से जिनसटा से फिल कर पाना कहीं आजिका डेट रे टीवी मीडिया मोबाइल घरे लाइट जेनेरेटर सब थिला कि 1999 टाइम रे मु भाबुची बहुत लोक बहुत कौन लक्ष लक्ष लोक पाखे ना मोबाइल थिला ना टीवी थिला ना करेन्ट थिला माने बहुत रियल लाइट गोटे गोटे यूज करती फैन लगाती कि से समय मस मस करेन्ट नाला से सफर करमती कौन माने चढ़ी से कहानी बहुत भल लगे देखिले आज्ञा देखो 1999 मसीहा 2025 भितर तो बहुत जन जन्म ही नथिले बर्तमान एबे जन्म होइचंती जेमती माने छोट छोट पिला होंतु कि यंग मास होंतु सेही समय रे देखंतु 1999 मसीहा जो लोकाने देखिथिले किंतु ए बातिया मु भी निजे देखि नथिली मु भी कहूची मु भी देखि नथिले फिल्मटा देखिला परे या फिल्मटा बनैला परे ए फिल्म पूर्वर जो हुड हुड कोन छोट छोट आसला मु सेहीटा देखिची किंतु 1999 मु भी निजे नथिली ओडिसा रे मु बाहर रोथली जेहेतु मुंबई रे मु सेतळे मिस करी जाइथिली किंतु आम घर परिवार संगे भी मोर 6 मास कटअप होइथिला केन सेतळे लैंडलाइन फोन थिला आ से फोन रिपेयर हेबा को 6 मास लागि जाइथिला। तो मु बहुत चिंता थी सेतळे ट्रेन रास्ता बस सब बंद थिला तो मु मुंबई रो 3 मास आसी भी पार नथिली तो मु परेशान रहिली कि मो बापा माँ फैमिली केमती रहिचंदी कहीं आम घर भी समुद्र पाखापाखि मु भाविली आम घर भी बुड़ीगला सब चलीगले माने यही परिस्थिति। तो आजिका डेट रे 1999 जो पिलाने जन्म होना एबे जो जन्म हेले से माने निश्चित भाव एबे देखिले सेटा फील करि परिबे मु भाबु सत्य घटनार कहानी करछन 1999 माने बात्यार कहानी नहीं करछन किंतु होर्डिंग रे 1919 दियाछि कोन काहे कि ना देखो बात्या ऊपर कहानी हिची किंतु 1999 एइथिबा देबा पड़ला कि कहानीटा माने से जो नाटा जेतला हमें रजिस्ट्री करिया को जाइथिलु चेष्टा करथिलु सेही समय रे टिके ना रे प्रॉब्लम हला हिंदी या तो माने पूर्वरु किछि नंबरटा यूज हे जाइथिला से पे हमको बाध्य कि बात्या देई थांतु कि आउ किछि ना भाबिथिलु बहुत जिंस ना भाबिथिलु देबा पे कोडा भी सूट हेलानी फाइनली हमको 1999 नाटी ही मिलला हमें सेटा को रेस्ट्री करथिलु फिल्म माने फिल्म रे लोक 1999 मुख्य बात्या कोन इति देखिबे माने सत्य घटना देखि ना किछि नहीं मिछ किछि नहीं एटा कहलबा निश्चक माने सत्य घटना पर आमे करछु केना आमे गोटे परिवार को नै कि तांको जो मानसिक स्थिति सेमानकर जो प्रॉब्लम सेटा को नै कि से हम जे राइटर अछंती से बहुत माने निजे सेटा कर भोगी चंती तो सेटा रियल स्टोरी ऊपर हे छै फिल्म जदी कहबा निजे जो कहले जे आज्ञा काम करिवार एक्सपीरियंस केमदी थिला साधारणतः समस्त देखिया टिके टिके कथा
ଆଜ୍ଞା 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 ହଁ ଥିଲେ କୋପରେଟ୍ କରୁଥିଲେ ନା କେମିତି ଥିଲେ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣ ଠିକ୍ ପ୍ରଶ୍ନଟି କଲେ ଯେ ଘରର ମାନେ ଲୋକ ଯଦି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡରେ ଥିବେ ସେମ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ୱାଇଫ୍ କାମ କରୁଥିବେ ତ ବହୁତ ମତାନ୍ତର ସବୁ ହୁଏ ନୋ ଡାଉଟ୍। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି 15 ବର୍ଷରୁ ଆଜ୍ଞା ଅମିରପତି ସାର୍ ଯେ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଲେ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଯେ ଡାନ୍ସ ଟିଚର ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହିଁ କାମ କରୁଥିଲି ତ ମୋର ଡର ଭୟ କିଛି ନାହିଁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ପିଲାବେଳୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଫ୍ୟାମିଲି ଭଳିଆ ଗାଇ ନାଚି ବଢ଼ିଯାଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ସେମିତି କିଛି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ରହେନି ଯେ ଆକ୍ଟିଂ ଉପରେ ହଁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି ଭୁଲ ହେଲେ ତ ସବୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ମିନ୍ସ ଗାଳି ଦେବେ ଆଉ ଗାଳି ନ ଦେଇକିରି ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ କରିବେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଗାଳି ତ ଶୁଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଆମେ ଗାଳି ନ ଶୁଣିଲେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ଗାଳି ଶୁଣୁଥିଲେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ ବାହା ହେଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ଗାଳି ଶୁଣୁଥିଲେ ବେଶୀ ଶୁଣି ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବେଳେ ଆମକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ କମ୍ ଗାଳି ପଡ଼ୁଥିଲା ଟିକେ ଡର ରହୁଥିଲା ଯେ ଛୁଆଟା ରାଗିଯିବ କାଳେ ଆସିବନି କି କିଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ଭୁଲଭାଲ କରିଦେବ ତ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ତାଲମେଲ ଥାଏ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସେଇଟା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ତ ଏବେ ବେଶୀ ମାନେ କେୟାରଲେସ୍ ହଁ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ସେ ଗାଳି ଦେଇଦିଅ କ'ଣ ହେଲା ସେ ଘରକୁ ଆସିବେ ପୁଣି ମନେଇ ଦେବାର ନାହିଁ ତ ଏବେ ଏବେ ବେଶୀ ଗାଳି ପଡ଼ୁଛି ସେତେବେଳେ କମ୍ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ଗାଳି ଶୁଣିକି ଖାଇବା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ନାଇଁ ସେଟା ଆମର ହୁଏନି କାହିଁକି କହିଲେ ଦୀର୍ଘ ସିଏ ମୁଁ 25 ବର୍ଷ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଛି ସିଏ 35-35 ଇୟର୍ସ ହେଲେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କେବେ ବି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଫେସନାଲ ଜିନିଷ ପ୍ରଫେସନ୍ ଆଉ ପର୍ସନାଲ ଏ ଦୁଇଟା ଆମେ ସଦାବେଳେ ଅଲଗା ରଖିଛୁ ସିଏ 100ଟା କାମ କରିକି ରାତି 3ଟା-4ଟାକୁ ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର କାମ କରିକି ଆସିବି ତ ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗଟା ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ସକାଳୁ ମାନେ କଳି କରିବୁ ରାତିରେ ସକାଳୁ ଯାଇ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚୁ ସେମିତି ହେଇପାରିବନି ତ ଆମର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବହୁତ ଥାଏ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ କି ବାହାର କାମ ଘରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁନୁ। ଯଦି କହିବା ଖରାପ ଗୁଣ ତ ସାର୍ କହିଲେ ରାଗନ୍ତି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ଥିବ ଯେଉଁ ସୁଟିଂ ସାଇଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋପରେଟ୍ ମିଳୁଥିବ ସେଇଟା ବି କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଭଲ ଗୁଣ ମିନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମୁଁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ତାରିଫ ହିଁ କହିପାରିବେ କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ହଜବେଣ୍ଡର ତାରିଫ କରୁଛି ମାନେ ପଛରେ ସେଇଟା ଭାଗ୍ୟ କରିଥିଲେ ମୁଁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ପାଇଥାନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେ ବହୁତ ବାଇ ହାର୍ଟଲି ବହୁତ ଭଲ ସିଏ ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ଟିକେ ପର୍ସନାଲ କହୁଛି ଲୋକ ଖରାପ ଭାବେ ଯାହାକୁ ଦେଖିବେ ସେ 4ଟା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଧରି ବସିଥିବେ ମାନେ କମନ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କିନ୍ତୁ ଆଗ ବି ସେୟା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଲୁଚା ଚୋରା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୋର ମାନେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ ମାନେ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛି ଯେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ସେଇ ଦୋଷଟା ହିଁ ନଥିଲା ମାନେ ଯେଉଁ ଝିଅ ଦୋଷଟି ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଆଜି ଆମେ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ 22-23 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ଘରେ ରହିପାରୁଛୁ। ନାଇଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ତ ନଥିଲା କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ଥିଲେ ମୋର ମୁଁ ଭାଇ ଡାକୁଥିଲି ଆମ ଫାଦର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଫାଦର ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ଫାଦର 2 ଜଣ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲେ ସିଏ ମୋ ଫାଦର ଆର୍ମି ସିଏ ତାଙ୍କର ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପୋଲିସ ତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଥିଲା ସେ କହିଲେ ଝିଅ ପୁଅ ଯଦି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ବେଟର ହେବ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଝିଅକୁ ଆମ ସେମ୍ ପରିବାରରେ ରଖିବା ବେଟର ହେବ ତ ମାନେ ଲଭ୍ ୱିଥ୍ ଆରେଞ୍ଜ ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।